Okay. So le nagana gore tlhogo ya mompho ke ge e ka humanega go ka ba le se se phethagalang kore ge e ka humanega re ba e humana go sasa go diagalang ka yone e santse e diweng thogo e lapeng ke e direge re be re ebolla bulekeng mola mabele ra dararana mo magana mare dutseng gone ga diwa serapa sa mokgalabe ole re ga re nyaka mosadi wa ge re swanetse go beya le mosadi wa ge ka ene a ke tse gore rate ka ba dadumela go mo ebololana go te gore stage se ra seo ka kwa toropong stage se dule gana kwa thoko ga bobone statue ba na le statue se ba se se diredile stage se ka kwa toropong se nne le mongwe ba roke malaji e ke ba botja ka sona nore gape ka re le saba ka bogoši re dilo lefa sona ka phoso ka re gape le swanetse go ba latele bana ba ba belegile go ke mamphoku no tlheke ja go ba ka bogoši kore lena le ya gore tlhogo e ge e humanega e bolokwe e bolokiwe le mmele wa gagwe le go e bane ke marapo ba no ntšha mabua le age so ba mmotja gore a re ro go beya go kete bja gore thogo ele ba e diele le boxi ba die se go botšwa namile le be statue seo stage sela se kano ba bua thokonyana ro mongwe le mongwe a tsebe gore mamphoku ene mola go diwe ranta bode go biwe dipitša tša e be wena mošate ke ntho e kile ka botja bo monnola ba re go malaji bjale ka kwa mpotša di-action tša gore ka gore lebaka bogoši dilo tše ka re nna bogoši re ka no bafa mara bjo ba tshwenya kwa pele mara ge le šetse le ša dipitša tšela ka mola re ka se kgone go neša pula mese le diša ka di urula ka mabone go agilwe ntho di dutse ka gare ge re nyako neša pula re ka mola ra okay a di ka mabone tsone okay ke re le go ba ka no re ba diša tsone nna re ka no re šetšeo ke ditsieng dilo tšela di a bolaya le ka no bona batho ba šalana morago wane a ke re mmatema o kile sa le ba tšewa ba tsamaya ba ya Pitori gona mo ba yo tshwarwang bogoba ba tsamaya le tlhogo ya papagage ge ba tloga mo ba tlogile bjang ba ya kae ba fitlha mola Pitori banna ba le ba ena bo borateka ba la le ba ripa terata gore go direge lešoba la go ntšha mokgekolola ke gona ba ntšha mokgekolola ba mo iša ga rakgadi ya ge Zweta ka mola batho bale ga šala go tsoga ntwa maesemane bjale ke ene e thušitšego batho ba ga makgopo ge ba kedimišana le maburu ale gore histori ya gona e mothora ba re wa go kampa mothora maesemane a ba rotoga ga mokgopo ba betsa bomo ba sa dudi kwa ga mokgopo maburu a lana mathoma go balakana ba theogela makgoba sekolo go fitlha kwa makgoba sekolo fole borula mathomo ke baba go semetši mameriri babage a dula godimo ga thaba mola godimo ga gana moredile go diranta ya kgola gore le masika le dropa la bona se gona ga re wa leisemane ba ga bob ba dula mo nthone ga re ba ga Billy Collins ba aga mola go ne ba bangwe ba re ke ba ga ba semakula bjale bona ke tsoro ba agile kae bontši bo šala bo eta morago go latela go koko wa bona kore bana ba ke ba bolelago ke bokoko wa batho ba mabudunyana le bona go ateki ka kudu ba ba ga semedi kare ke bona ba dile go pele ga batho namile ba tlile ka lešoba ba tlile ka lešoba la terata ba iya kae ba ba tšhabišetša ga rakgadi ya bona gore ba dilo ba bolaya ga a šala ga makgoba go setsana kgoši bjale go boya ga bona kua ba jere ke maesemane ba ba nyakile gore naloko le lefeledina ba kry-a gore mokgekolo o gare o gona ba molatla mola Zweta ba mo tšea ba mo iša Pitori ba kry-a mosadi le ba roke Queen Elizabeth ke ena o a ile go a ba dumediša ka letsogo a re mmadrema ke go fa leina se ke wena maina a ka ke wena Queen go koko e ba re boja ba re go togagana kwa banang ba ba rola ba ba buša mo gae bogoši bjona kore ka nako ene le ena mosadi ola ba re o ba beya bogoši bjale bogoši bja gana bjalo ba re bo nyakega ka gare ga dipuku
ke ile ka taka ya kwa Pitori kwa di-stream ya gona ka kry-a gore dibuka tse ke di swere go ka moka di tsubolotse history ela ga makgowa ya tswelela ka gare ga country ga TV ke dire ke ba fa dibuka tse ke be ke di swere e ba thoma go betha motšhini ole ga jwa newspaper mosadi o la re ga a ka nna le jwale makgowa sekolofuna ka re ee ka re wena nka o bolela Sesotho a re ke jwa ga Mphathele ene e le gore newspaper ela e bololotse dilo tša lapa lela ka moka gore kgoši eo ile go doga ba kae gana bjale o šetse le bomanye dilo tša gona gantši le dinyaka le kwa Pitori kwa ofising ya Thabombeki ofisi ya Thabombeki tsena ga Thabaso ke mo go bile go dilo tša ga makgoba gona histori ya ga makgoba e gana a se kgale gona ke ile namile Matema ga fetša go dula gona mo a dutšeng le re dutše ga rakgadi ya gagwe o boile ba ba mo makgoba sekolofu ba dula mola o boile a dula makgoba sekolofu re dutse makgoba sekolofu bjang ka gore maburu a le kubile ko ba ile ba da ba boya ba dula le maburu a mo re dutse mo go dutse bobedi seatane e no re madroba ona masika o ka no kry-a se gona polekeng mo go boloketšego le papago mogolo wa bopapa ra doga ra dula ga Sekedele ka kua pele ga Tšhosi Sekedele a re kuruba ra doga ra dula ga Bile mo la go be go ndo tša ga Tšhosi ke lešupi la gešo ba kurubana le rena ba ga Bile ka bašimane ba gana go bereka ba re nyaka gwa sekolong ra ya ga Mmaletekere ga Kata ka Tshetheng ga Kata le ena datela go papa re moratho wa go utswitše komiki jaaka tsamayane gona ke gona mo ile ra doga go thoko ra dula lešupi la ga makgoba la mathomo le bino ana mogodimo bjale re dula mola koko a rena re dabuša ke kgoši engwe ba le eme a re reng go ja ga gona o ba ga go kgopela ra ba thotha ba uduboso polaseng ya ga Pandrot ra dula ga Pandrot ga ta Sempororo a re le nyake dinaga ga Molepo a re ye ke gona mo go thomile go senyega dilo batho ba le ba doga ba o dula ga Mmatšhumathaga a reng ba deleng dirimane ngwago molo mo ba ntšha tšhalete ba kry-a gore ka Tzaneng tšhalete ya bona ya fela bjang ba ba ganela ba ra go sana tšhalete go šedi ya go reka naga ke bona batho le ba modimo ba re betere le ka loka seng mo ba re go bodile Molepo a re aowa jarata se dula boši bja ga makgowa bo feletše gana boa bodile nna ba re ya gola bjalo re ya pala ka Matema o ile go lwala e gana mola bodile a thokofala moratho wa ka makgomo a tampitša go ba ile ke segolokelo e masikeng le sembe ga Molepo ka doga gana mo ga Tšhosi ka kgopela lekgwalela ba re o ke lebese ka re ke kgopela gore o yo ntšeele bokoko ga Molepo a re koko wa go mane ka re Matema lekgwala modimo a lesele go ja ntšha lori ya ge ka keratšeng a re mphe £4 a ya rola mokgekolola ra boyana e ra mmea ka gara mollo ga sa nna ke no bona batho ba šetse ba teitše ba go tšwa roaming ba tlile go boloka mokgekolola mara bana ba re go ke bona dikgošigana bjalo a ba ata polokong ya Mmatema a ba motsebe ba no bona le bitalela ge le beilwe le swikagana bjalo kore a re ke neng mo o tlhokofetše ka mengwaga e mefeng e be e gare ke mang ke Mokgonyana moga ja Modikwa ke bone ba inele motse ka mole ra bona gore re ka se mmee ka kwa ga Monyama ke dira be ka mo ga Morodi so ka mo Matema a tsenelang ka gona setopo sa Matema se tsenelang ka gona ke ka ga mosadi wa gage wa bobedi ka ga Ramollo namile ge le tsena ka ga Ramollo e be go sena meetse mola
o ramollo e be yena gore motshepile ka kwa ga monyameng ka se ba iša ra re betere ba tsenele ka mo ga morodi ya bona ga o morodi ya mmalengane namile ba boloka la ra ba boloka gana ka mola makgoba sekolo o serapa sa bone se gona ka makgoba ebile ke dile polane thabo jo se semente o bile leswika and then namile mmatema o tlhokofetse bele ka gore mmatema o bolokile mmatema šetse a tlhokofetse dilo tša gage di šala le mang di be di ine le bopapa di ine mokopa morwa mmatrena e se go mokopa ga dikgalene o wa ka mo gae mokopa William. Okay, I'll touch on it in the conclusion gore mokopa o re bolelang ka yena at this point ke mang mokopa o re bolelang ka yena a dula le mokgekolo ke baba namile ke yena a thomang go eta pele dilo tša ga magoba a tlhokofala ga a tlhokofala e gore ka kwa mmušone ba šetse ba mo jere dinepe ba mmedietse certificate sa gore ke yena gore ena a dile go swara llo ja ga mmatrena bjale dilo jela ba ile ba sa dutse le certificate sela ka kwa Thabamopo Semboro a roma morwa ntho marubini a re tsamaya o re jela certificate ke mo ditaba di thomile go šabarakane a jea certificate sela kwa Leboakgo ba se iša Pietersburg ba le ba mmušo ba ba botšiša gore le eng ka mola mošate Semboro a re gape rena re bana ba moratho wa Mampuru bjale bothata ba ile ba ba botšiša maina a motsola gore wo monno mo babage ke mang leina la re letaditšea kae dilo di thomile go senyega ge Sempororo a ya go jea certificate a romela motho morwa gore a ya jea certificate and le gane bjale dilo di sa senyegile ke 2021 sa le senyega kwa morago le gane bjale go sa senyegile ke eng se le goreng se ka diriwa gore dilo di loke dintwa tše re di bonang ka magoba selufu di fele ka gore rena re ile commissioning le yena mokopa ba re gage ba re wena o jere bjang dilo ja rena o ba di gore swarela ka ga bona bogotši bja ga makgoba go togo tale banna ba le ba commission ba ile ba re ba tlo go fetola ba diša lengwalo ba re tsamayang le gore nyakela mosadi le nyake mosadi a tadiwe kgoši bjalo dipampiri jela ja commission ke jene di kry di dumeletse di khutišitšwe ke gore dipampiri tše ge di ka humaniwa di ka humaniwa go tlo ba bogoši bja ga makgoba bo dilo o tšwela kgakana gore taba ya kore ga magoba gane be le gore go be le tlhakatlhakano bothata ko gore a gona kgoši kore dilo di senyegile and di sa senyegile gane bjane ka lebaka la gore kgoši ya ga magoba e re nang le yone ke mona o swere kore nke go ba le kgoši ya e se beng mona o swere then tlhakatlhakano e re e bona trust e be e ka se be gona le bona beng batho ba le ba bolela ba le ba trust ba re ge go ka ba le kgoši ntwa e dilo phela but go ya ka mokgwa lena le bonang ka gona le tsebang ka gona go tšwa kwa morago go na le motho le gore e ka ba kgoši ya nnete o bona mmakgoši a re belegela ngwana a da ngwana go nwa šala go gola re hwile a ba šala e ba kgoši ge le re mmakgoši le ra bjang re nyaka ngwalenyana bjale ngwalenyano o dilo belega ngwana a mmelegeša ke re ka se e bolele ba bašimane a bakaka gore kgoši ya nnete ga botse tsa ya tla e belego o no tshwanetse go nyakego e ngwanyana a tla belege re mošupe monna ka gana moraondrone ya leloko ka gana ka mo ga monyama le makgoba ka mo go nyakega monna namile e tla ba yena a yo diang a re balegela thima mollo
namile go fedile dinto tsa gagwe go ba di fedile ka ya ke re mosadi ola o da ba saenne go tshwana mmadimbuana kwa ga motlhapole ya mone o nyedi ke monna o dio ba le go se be le ngwana mara mosadi ola gare wa buša le ya mone awa ra leboga ka tsebo e le re fileng yona a re dio paraka ke moedi fela re awa nyelang e nna okay Matema o tlhokofetse neng? Matema o tlhokofetse ka 1970 ke before I was born ge ke botšiša ka gore taba tša ga magoba tsona ke ya di botšišetše Matema ka morago ga leho la Matema ba lelapa ba tlogile ba tseba gore dilo tše Matema a bego a di tshwere di swanetše di tshwarwe ke Mokopa. Mokopa ke the first born ya first wife yo Matema a bego a ba nyetše ka ge Matema a ba kwiša gore nka sa dira bana a kgonne go nyala basadi ba ba fo kua mosadi ngola wa gagwe wa mathomo ngwana wa mathomo wa mošimane e bile Mokopa ke lebaka leo dilo tšeo le gagane jwalo di sa le ka mo matsogong a bona bakgekolo ba go swana le marumo ao Mamphoko a bego a elwa ka ona a sa le ka mogare ga bakgekolo ba dipitša tša bego a diša pula di sa le ka mogare ga matsogo a bakgekolo ba. Okay, let me clarify something. Mokopa re bolelang ka yena at this point it's not the current king ke Mokopa William Makgoba. It's not Mokopa Gilbert Makgoba. Okay. So Mokopa William Makgoba ke yena a bego a šetše le dilo tša ga Matema gore le bogoši bja ga Matema. Yaanong Mokopa o tlhokofetše ga a tlhokofala o tlhokofetše a na le bana ba banenyana fela. Mokopa Mokopa William go na le Mokopa Gilbert Makgoba ke current king. So Mokopa William ke Mokopa o a bego a swanetše gore a tshware bogoši bja ga Makgoba ena o a tlhokofetšeng o tlhokofetše a na le basadi fela ka madimabe ka baka la gore go belega basadi fela Mokopa Gilbert ke gona mo a kgonneng gore a ka kgona go ka tshwarela basadi bale ne ba sa ya sekolong ne ba sa rutega Gilbert o ba ile sekolong and then wa dirang wa ba gore go biwa letšatši la gore Gilbert o biwa bogoši Makgoba School 14 ke be ke le gona mo ka 1997 ke be ke le gona. Is it 1997 or 1993? 1997. Okay. 1997 ke be ke le gona ge Mokopa Gilbert a biwa bogoši bana ba Mokopa William ba be ba le gona kua ba bile surprise go kwa gore ba re go na le kgoši ya ga Makgoba yeo e bilweng so ba rile ge ba le gana kua ba re ba ya go bona motho a yang go biwa bogoši go tšweletše motho nka se mo šupe ka leina a ke mo tsebe ba re ge ba dutše kua ba le seboka a ba botša gore lena a ke re ba swanetše ba botšišitše kua ba botša gore na o a beng le kgatlhanong ya gore motho a se kgoši a tla ke tlhalose before mantswe a bolelwa bakgekolo ba le ba be ba dutše go teng ba botšwa gore lena ge le ka ba la emelela la ya kua la ya la tlhalosa gore motho o la se kgoši la thoma go dia dintho le tsebe le o swariwa bakgekolo ba le sa le ba ikhonara ba dutše ba lete ba tšhabile go tlhalosa taba eo ba dutše Gilbert a biwa bogoši so bogoši bo Philip Gilbert bakgekolo ba le a ba sa tseba ba tšhaba go swariwa ka ge ba be ba etswa ka mmušong mola wa gatelelwa kere ya re e le
Thupana Joseph Makgoba ka ge le ena a be a kwiša botlhoko ke ntho eo e diregileng o tlile ka mo lapeng a tla ka mo lapeng a re ka baka la gore a botšišetša gore ga botsebotse go direga eng ba mo tlhaloseditše yaanong a re mpheng dipampiri tša go bontšha gore ka nnete dilo tše ke tša gabolena bakgekolo ba le ebile o be a le kudu le bomma ge dilo tše di be di diega le nna ke be ke le gona ka gore o be a kgona ba be ba kgona go mpha tše dingwe tša dipampiri nna o ba ruta ka magoka tše dingwe tša dipampiri ke mo išetša tšona ka sekolong o tlile e le taba gore o thušana le ba ba ka mo gae ka taba yang ya bogoši okay ka nnete ya ba gore Thupana o ba berekiša ka napa ya go emaema a emela family and then ka ge Thupana a tseba gore dilo tše di tšwa kae gwa ba gore ka kwa nageng ya ga Makgoba ke gona mo Thupana kgonneng gore go tlo go tsogeng trust ka baka la goreng Gilbert ebile eng 18 Gilbert ebile 18 a ya ba kgoši ya ga Makgoba ka ile taba gore ge o re a katla ya ba taba gore Makgoba School go ba le trust ka mo ba tla šala ba lokiša taba tša bona tša bogoši okay go bile le trust ba ka mo bogošing ba busy le taba tša bona tša go ngwala mangwalo a ya go ba bagolo gore ba kgone go seka tabe ya bogoši yaanong ga ga lebelešile tabela ya bogoši ya thoma gore go diragang bjale ba ba ka mo familing le bona bjale ya ba gore taba ya gore ola a tle a be a tla a laole naga bjale ya thoma go ba tshwenya ba lebala gore gape rena re busy le taba bogoši yaanong go thoma go kitimišwa eng bjale taba ya trust ke gona mo go thomileng go tsoga le emaema ke gore ka mo saeteng ya ka mo taba ya bogošiši ba tshwanetse ba ye commissioning ba e ba seke ka mo ke taba ya trust ene Thupana o be a tloga a tseba gore Gilbert a se kgoši ke moswaredi yaanong go gopola ebile a re go nna re na gane bjalo ka mo familing ya ge le busy le taba ya trust a le busy le taba ya go lokiša bogoši lo feleletša kae so goreng go feleletše go eba le trust ke lebakeng la goreng a gona kgoši motho a tshwereng bogoši ke monna o swere ke mo e le goreng ge go ka solviwa taba ya bogoši taba ya trust e ka solvega gore trust e thome e be e le taba gore ka bogošing dilo tša ka bogošing di be di sa lokišiwa ke lebaka leo go diregileng gore go be le trust ka mo kwa ga Makgoba so even le gane jwalo re sa le busy le ka taba ya bogoši bja ga Makgoba ka baka la gore le ka kwa gare ga trust le gone go sa na le dikgogano go na le mang le mang o nyaka go bona a tsene ka gare ga trust ene go na le ba bangwe ba ba kwišang gore ka kwa gare ga trust go ra gore go bose go jewa malekere motho ebile wa kgona go bolela gore nageng ya ga Makgoba ga re nyake kgoši kwa ga Makgoba go bo go na le kgoši e bolailwe naga ya ga Makgoba e boetše go beng ba yona ena Thupana Makgoba a kere ke mo fa letsogo ka ge a kgonne go ka lwela naga ga Makgoba le gore motho a ithomileng go claima naga ga Makgoba ba ne ba mmitša Freddy Tshegoga o claimile naga ya ga Makgoba mengwage e la go feta ba ga Makgoba ba ile ba filwe naga ba re naga ela e tla ba ya Makgowa ka kua ba fa naga ka Monica ba ba rekela naga ka Monica ba re batho ba ga Makgoba ba o banya ka go dula ga Makgoba ba e ba dule Monica so ke nako
kgoši kore kgoši o rile o a leng gona gandele ke o ba tseba gore yena o ya go buša ka kua so bo Freddy Tsheoga ka kua ba kgonne go ka claimana ge la back ena ka ge kgoši ka ga ba kgonne go ka ge kgoši a be go a swere certificate o la o ile ga a tlhokofala kgoši o kgonne go feleletša claim ela a na le mang le Thupana ba ikwešiša gore Thupana o bile gona ka taba ya go claimana ga Makgoba le go lwela tše dingwe tše dintšhi tša ka nageng ya ga Makgoba le kgoši namile le yena a feleletša go lwela taba ya naga ga Makgoba e le yaanong Thupana ya ba gore e ba yena e bang chairperson ya ga Makgoba ka ge le yena a etswa kgole le dilo tše gore a ba šala a fihla kua leng gona o be a etswa le ka mo lapeng le re mo thuša ka tše dingwe tša dipampiri go bontšha gore ka nnete lapa le e be e le lona lapa leo le bego la ka mošate ka ge ke tlhalositše gore everything e šetše le bagekolo ba ntwa go kweša bohloko ke gore ke bagekolo a ba rutega ba be ba palelwa Thupana ke ena kgonneng gore a tle ka mo lapeng gore a ya thuše bagekolo ba even le gane bjale dilo tša ga Makgoba go sa goga kore re sa gogana go tsena trust e itšwe go tsene ye e itšwe dintwa tša ka gare ga trust di kweša bohloko gore ga gane bjale kore go ba le manaba ka kua gare ke gore o ka se tsebe le gore o tla re o iwišetše ka bogošing o tla re o iwišetše ka trusting a re tsebe mo re tla reng reme gona. Okay, so basically what we are learning from this is batho ba le goreng ba ka gare ga trust, they are taking advantage because they know gore a gona kgoši in this case ga Makgoba go na le mona o swere, so because of ditaba tša bogoši ba ga Makgoba di a lwelwa, that's why batho ba leng ka gare ga trust ba itirela, is because they know gore ka mola go sa leo. And it's sad because even though go lwa ka gare ka tabeng ya bogoši, instead of ba leng ka gare ga trust ba try go dira stability, ba try go dira gore go ba le peace, bona ba oketša, it's like ba no tšhela petrol godimo ga mollo le goreng o šetše o tuka. Who do we blame? Do we blame the trust for taking advantage ya gore ga Makgoba a gona kgoši, or do we blame batho ba ka bogošing that they're failing to resolve their issue ya bogoši? Ke mo re leng gona ra leboga today, we have learned a lot, and re leboga gore le tše nakong ya lena le re fe yona le kgone gore botša le re rute ka history ya ga Makgoba. Go na le dilo tše dintši tše le goreng we learned at this re ke thutile tšone at this point. In this conversation, we learned that Mampoku was born in a family of 4 with 3 sisters, and he was the only boy. His father was Moratisha. Mosadi wa papa gage is Mofonyang. The firstborn child, Sesago Mampoku, ki Manta, walatela Maleke. Mampoku was the third born, and Wabali Mudigwa. Mampoku Makgoba was the first king ya ga Makgoba. And then Mampoku married Ponyane. And yena le Ponyane, they had 2 kids. Yaba, the firstborn child, Yaba Matima, of which Kerarang. And then the second-born child was More. More got married, and then Bogoshi Bashala Kamatsong am Matima. Then Matima Kalvakala Tlokatari. She had to marry Basadi. She married 4 wives. Number 1, Yaba Masape, Madinane, Marum Matisha, and then Yaba Manti. So Manti, the 4th wife, Utamaile aya abalebana kantle.
then it disqualified her and her family to carry dilo tša bogoši. Then mmago Matisha o ile a tlhokofalela ga Mathabata. So go ya ka mokgwa e beng ka gona, the first wife, no, go ya ka mokgwa e beng ka gona, the fourth wife ke yena e be a swanetše gore a belege kgoši. But unfortunately, because o ile a dia bana ka ntle, then ya mo disqualify and then a feleletša e le gore a kgone go dira kgoši. Then motho o santšeng a ba dira kgoši ya ba mang now? Ya ba the first wife. The first wife e le gore ke mang? Mmasapi. The second wife o ile a tlhokofalela ga Motimela. The third wife o ile a tlhokofalela ga Mathabata. So the first wife o bile le bana, and then a ba le bana a ba le ngwana o le gore santse tšwetše pele taba tša bogoši e le go Mokopa William. Mokopa William Makgoba was the firstborn son. Ya ba yena le gore o tšwetša pele taba tša bogoši, and then unfortunately a ba le bana ba basadi. Wa ba goreng a ba kgone go tšwetša pele taba ya bogoši. Ke mo tabeng ya go lwela bogoši e thomileng gona. There you have it for today. Thank you for tuning in. Subscribe, like this video, and comment down below. We'll see you in our next upload.